Sambisa parablara pa tweetive get ba fangil kapet pusilani woto wende wakat leben letame tinanta sirkiba ya sambe tumtumde kengra tumtumdo pelga minsini ngasengeta lafiwa yelle professeur Shalma Wedraugo fevri otuga rasma yibadare abkenga mentigum pus ayala lortemba tumtumde tumni ngabsambe bentum dusne le toron tibisne buida bumsanga coronavirus abara sambe runda to mana basko handa yele toron songo ba damba yibe abkenga o Yila antigengis be metum da sinja toto la sangal na ken la links ne le toron man vaisra la toron song nimbi da top toron pam seb nis pasen ton top toron e torsore ce qui est de coronavirus abara zabna ken la sangan re na yele toron e ngidra a piugra pam da venema na ami valia Hôpital ya lagre wedro logor pori zininga minsinga singeta lafi wa yelle singiliginges ba damba chipo sin ya saba la kellen kingi lortemba pilsan ade professeur Shalmai Wedraugo zekam nawle intim wodro silrayi rab sambonti aéroport international de Ouagadougou la bene apama abtum ntara si minsinga singeta solzu kena yelle nyaare ene kitame tibgilgi enjes nakini ni se fangi libsin derle na toron biolo bara so twarde banenge pipisi gab singilgi ngese adia zininga bsmande coronavirus vers rabsmbon titesa lakane yesintane kwa le pisnu la son côté vers kanga sinkeni bara wengo a Adama Elman Traoré bam ya lorto linget vers rayelle silayire en termes d'amélioration ce qui est ne toum na ken de hankin to et tanke lon kum sala jin sanasi pipi ya ti ban lamba to pa ma gisa wakat fa ken ba wat ndat ke vers pour ngisa la fi yelle yim so ba ya ti tum te da ya venra ti la man derli de bene pina da na travail sur te da nasi la masale ba bamba nu be o so ven fa e libre to men tum ne bam piga pale be bam pila yibu ay bum sing song wat ken ba top tempi pour pouvoir travailler tranquillement. Yibi sobzingwa ade minsininga singeta lafi wa yelle kellenke zininga neba san sorle sandaten ke silrab sambonne ti sa d'embarquement kane lortembe be nidik pangzugu sekede ni seba vesra sina yilenti ne dawa fusoranke ampamana a bara vesra sambonde ti tesay le minsininga singeta lafi wa yelle pera halwuso nidik pangninga lortembe masmande silayira sekeni bara gitara wengo Au niveau de l'aéroport, vous avez vu le ne wala silra yira yam yandam ti tum te da fangil kepesen na yilen ton ken vai sarne ken ba ya bum se ya vener benle abson wat ndat ken silra pour moi e yandam me ti tum te de bebe ne ti ken de vai sarne ba leble yam ti minira ton romain derla ti sortiro e silra yiri sina yilen ton son ban lam ni fangil kepe waton wa bene ndat nan tor soli to bigeta bielle sinde ntebna pa silra pour ken ba fangil kepe to pa ma abriji taramba ni na salo nu tum te pa la pour le fagil ke pia tum da san pam pang pasi la bum henta tondabo nen ton pierre da san ya ne tum do fagil ke pe senget le soba yelle le me pasi ne min sinin singeta ken ba yel tum ba la ne la fiwa saya ni minsininga singeta lafi wa yelle professeur Shalmai Wedraugo amuni gemetia sintane pila bsuzwe nyore seke neps ndata man zaman ko kaset yodo coronavirus vers rezingu Venem ninga kiba kitiba mesen le tulro on pam senkede ne coronavirus ban raya rundo wa yati ya borobas ne le toron gidre ti ban ramengla nyok neda na sadam sumbonde ti vaccine wa kiba kitiba tulro maintenant banga ngese Burkina Faso kano rundo wa abe nempoko ministre professeur Shalmai Wedraugo le comme Au niveau du Burkina, nous suivons l'actualité. Ce qui est né Burkina Faso katon geta yela fangil kepe tontum ma me optala kibara wa hansirada la ton me geta tum da hanken toto tontum ramen tourna sa ya ne taba la nutika ane temsa taba na ile toron pam vudu batim la wakata san wa toronta ton me na modra men sembrot suka yak songo ko bulkimbiu la sana ngud bogo batima nan kinde ni sintalion ne tondo ya te tuino ni fangil kepe banderla nan gidar bara wala de perde nusa et zara men ne taba et modra men de tigum tabu suro zinisi tibale ya benle la bara tonke luntunri yonko fafara ya boto nan talion ne tondo mama o to le nam te tal machine damba sanaile toron song ne vinisi so watan tarab vu sumba sinken ne bugob kangawa aye bumsi ya palaba ne ba fagil kapila hammi yel kansewa la ne ba yemle patonki re so ba yehi la lilla meti bang tigo ne repoko da menget to wakata san wa tonta beton yak songo ko bulkimbiu la lebe le tombe un pam tip si ya sombo sanaile toron zamanan ba les médicaments qu'il faut pour lutter contre la maladie.
Pasingi ti l'autoemba absembonde ti interne des hôpitaux obia bampina se sukubene parabia ani abkin warataba absembonde ti concours d'interne des hôpitaux pam zuzinkle abserdame ambis bangli sandba ya yumana se sandme ya yumanu ton pam libre leur temps sentibe ne absembonde ti médecin rambali bam passé sin getta pharmacie lambatu yelle dinda janvier okugara sampistan wadare tingandor l'ortoli le tum ba reablame tuni tigska si tigska sanga absaman badali min sininga singeta lafiwa men mane nifka sito ni si toto titpan ven manen din songo la déranger zambilango yom katek lor polin lor to emba concours vendanda lebramba hataluya ablebran le singalame yom tusi le pisiba boton le lor to emba concours semana aye sababo tinanta bampina se en pamni la soba ya nepsum pam zam sur boto to le la porongesra na ilen ton tinenis fon gilke peson watun tut patala la fi be to pam la fi ya boton le professeur Salmayo de ro bam si ya minse ninga sangita la fi o yel sunguligi te nepsum mon obzam sera pour un ton pam bangle boto to le na ilen tips ha watonta lor to il fa gilke porin nessa waton kala fi be sop tin pam la fi bit pam professeur Salmayo rogo top compte de vene mazugu ya ne pisna se ya kam han karam sama ob karma me ob mana sokre to nyak bam pisna se ne bu soka na yele to ton tum lorto ya posé la bam menga resal se ne formation hali tayuma nas ndigriuma nu on ya ministre la santé nam pam bam pisna to nan tum ton lorto ya posé bum sinkite ti misini nga singeta la fi yele Salmayo rogo ligdi ti bam dabo ya ti bam pisna saboto le ton wisra bengan to me ayir bam han tom ninga bilke lampane professeur Salmayo rogo to man hayi tonwa hando biya ratam tayide fo donc bam ya ton kama ton datam ti bam to me yi tondo bala ton tuma me un man te ne pere ton datam ti bam me man to pere ti nimbui da pere to man ti yide baramba asmanu tikle man al kawle tabna kellem tuma la fi ozingi Burkina Faso kanel we bisa na safan yilke pe son wan to zink ti azininga labana ninga bendre asalma we rawu ligamenti bam hanzen ko santas ba yati ni ka fa san wato kenga tum zinga be kellem pa benren to me batilim safan yilke pe san wato mbe abton kel rataba e kellem pa ne salma we rawu ton woni gubla me to yi ninterse ab to me zin lorto ya posé apa to mba lorto ya labi to obligé da zin nan tengante to pam ligidi el hambebe et tenzin son hame wende yella tap ton di ko vura fa zin lorto ya posé en tume ti ne ba fa pere bala ton nyak bam tum nan tum ninga pa to mba tum kanga yinte tum yengi ya sar la ba merikia ti ton merik sardo nan na taba en tum ti ne ba fa pere tum da sin boto na ninga sangeta la fe yel wiligam tabam na sin brab suka keliyani ken se boto na sin par lorto yi fa gil kapep san watun to ken ben le sunna yilen to brapa am zulera la top tom to yisumbu Masad Nangoma edvima zins malagre ti edvima edsamvuya tara tumbu total somande ti man sarado la sa 15 mai tundi kamen libre malagre ti bumsuna en songdo yaliti l'armental sul sombonde association Africa écologie lamba fab kale santa yuma tabende yuma na soto betum kanga ezugu ti sakata regat bu total somanda bam libre antique dalame amandin taya bumsunten songdo wana sadam sombonde ti charbon écologique tara tumzi mengap sama tor salan tum kanga ya ya bumme wo to meli wo mesin daranda sirate ne sunfa kitameti mera arma bewen arma kenge antika manif kaseto ne tuma zinga san ya toto laninga la pousse tum de topsan tum bumbu laninga wa songo dame hanan yelembala ti vima ziston yisombo bi pam venema ne cherche bado la Béranger Zambelongo Tengonga kurlo sin yar fangil ke pezulo era ya rien so ti komi bi suliul sa sakri association Africa écologie yakyam na ilen torin giligi ti sarni fangil ke pep han lobe da bebli ka liberan liber ta liber bonzenga santoy song ni mbuida ay bum mesina song tengonga sinde pa zumbe le ti sa ke na torin boure sane ameti dian euro bam sin ya sul ni yenga son giligi ton dikda ti za 20 ans ñu rodé pa tumbon c'est ta liber charbon ka yir buguzon se charbon kanam hat parba se kala rapora donc kitam ti songa bilfo les passer ton ko bord enquête se amane charbon e kitam ti tisa tin ko la tisa bala tisa la vim wa monsieur le maire le moment tisa la vim il ko ton nam ti ton manda pour les passer ton traite donné association to plastique ton dik no ko bamba ti ba man tawala man scolaire damba
Abtum da boton la bum se sek peka len so ti wordor me la alma pierre be wende zen kabana le anan ton karba la perba la filba la kelen ken abdawdo neptum ni fa gil kepen tumda sane alma pierre be wende ya bum sna song nimbu de fa gil kepe la lebe ya ton me ser ne yari ton ha sakana song et kumbibisa ton da mi kam tu yama menga a twen bo yel pal soma a twen wa song ton donc sarbon ko ngaki tameti luna yam ton man sada an lobda ba wakati na pitre da banan damba wakati na ya seba wakati na ti pise zaxe yi lobe la bam kitameti bam tsara ko sada zin afawa sada toron un welrame ti riba lobe tole seba lobe tole ti sunda ba lobe tole bam ha ko refa wataka handa wala yisa aya charbon pale ya charbon songo donc ton wa mena kengo pelse lergese ton mena man buninga songba tum na keng tole ton mi ti charbon haya ton sagada la tuen ko man charbon wona ha songba tuen man ti awuzgo ton kan le keti se man charbon ki ti zamela e avimla donc ti ha kaleke ti ton ko sagado man charbon yam na mi kam ti vima men gulo da uzgo ne nimbu da fa Teratin anti association Africa écologie lam son tumda ya koso la beya mawti parba tem pam sala bon ya sombo la wodo kanli sarada fa gil kepe han lobda ko bazugu yemre bam nderda en lebarda lebarda bum son ten song nimbu da fa gil kepe Tamta kasambe e ministère ninga singita karimbi beda la bang beda sambonde ti chercher damba e yela e zingwa yati pasa kersul sambe beneto bonde ti f center ramba singi zerse question winigi bam singiti yanis basamante pasem sa lorol pole ya ministère même secrétaire général bam me yime on convenam ne asiya toto le ninga la winiga menyesen ti ya nakenre sangana tumde yingsen an sarda toto le ningawa la absent tuda et pamba venum me beranger sambelango Masa alkob summa ga niba handa ganda sinda wasa labna yikan zen kap koisi ministre ninga sengita kar samdamba yelle sainep secrétaire général Mahamadou Sawadro bambuligam ti yella ya botonra ya ti tumtun ba kelenti kanon ninga handa ganda regala mekiura hamawa yum tu sila pile waya son lori nukti kang me songom kar samdamba to masin ya toto biskelaba c'est qu'il y a certains qui sont là. Ils sont ingénieurs de recherche depuis 10 ans, 15 ans. Nepkir bambe kanle ya ingénieur de recherche ramba mtum yum piga pale bi yum pila no la pakel lenyan sa gom de zuwi no ni nyam san gom da soba ya gum sun wayum tu sila pila waya sandatan wiligi tasan singane yum tu sila pila yo ba zeka to ta yum tu sila pila waya yam san gom ni na fagel kapel lam te kel lenyan si no bo zugune gom kanga dil isa mo to yan si gom de zugu ab kel lenya kayam tira tiami attaché abe assistant université waya yel kan ramba kabe no bale net mi ma arati an wala ETP ndaten ken Cameroun ya bum men sem patron zimbe université wame ma menga ya kala sa mambe be l'université. Voilà, je suis moi un professeur d'université. Del seben ninga sungwamda yele kangwa ingénieur de recherche ramba leben passé ne enseignement à temps plein bon koira ETP ramba bam William tia non ninga bandanda regla on wat ni zulera la scène ministère William top sandanda regla non rateka ingénieur de recherche ramba lempa ne ETP ramba santa bam pisi bindolori on ton yan sabna bo zugne gomda ndengti décembre ki wora ham pistan la yemra yum to si la pila wa pata la bam ramba abkelen yakabam te bam assistant ramba la attaché ramba et kelen pane Mahamadou Sawadro. Ce dont il s'agit, c'est des gens qui ont soutenu après le même ni c'est un gom de yella ya nefsen kelen yan sabna gom yang zugu non ra regla lo pole la sep kan so ba zugu pum golisa aya venra tibala benu wa wiligame tan singa ne zanvie ki u pipindare yum to si la pisiba so ninga fop nan tun tab ton on yak ne ba ya concours dil bibo ken wa so pour ne de men ndayete ti sam pagun si abiya da wa santara la bum nin ton mi bala ya ti wa santara kulum sa ya bum sum pakke yum fa apota ton so ti ton yak ne ptien la ronda yum na yakra abe sore mama ha pour on a djé de recep kansi bib ken wa santar pour un ton to yak ba to no e bu pour son pakka dans les différents postes c'est qui leur ouvre l'accès ministère ni ngeta kala sam damba yilla benla senestiram bampila yemra son pam zulera non ninga bandanda regla mekiura hama wayum tusi la pila waya masa le bagatile ne ninkan se top kin wa santar pour te bala ya benel ba lapten tun top ton de kop tuma sayne kala sam da pour sandan kille bina wenda rugo son konto e de lunde kibaya te kazi kanga et pour des fangil kapi barkusro et sakti sindi kelrada na konta se konta so bureau ti kibaya sembe bilebele watasi